Concentrons-nous dans la piété, imitons les vrais enseignements fondamentaux. N'ajoute rien, ne retranche rien. Tous les femmes iront en enfer. Pourquoi? Voici les devoirs des femmes qui ne sont pas accomplis selon la loi de Dieu. 1 Timothée 2 à 9 jusqu'au verset 15. Que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. All women will go to hell. Why? Here are the duties of women which are not fulfilled according to the law of God. 1 Timothy chapters 2 to 9 until verse 15. Only women, dressed in a decent manner, with modesty and modesty, adorn themselves neither with plates, nor with gold, nor with pearls, nor with sumptuous garments, but let them adorn themselves with good works as befits women who profess to serve God. Todas as mulheres irão para o inferno porque aqui estão os deveres das mulheres que não são cumpridos de acordo com a lei de Deus. 1 Timóteo 2 a 9 até o versículo 15. Apenas mulheres, vestidas de maneira decente, com modéstia e modéstia. Não se adornem com tranças, nem com ouro, nem com pérolas, nem com roupas suntuosas, mas que se adornem com boas obras. Como convém a mulheres que professam servir a Deus. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Mais elle doit demeurer dans le silence car Adam a été formé le premier Ève ensuite. Ève s'est rendue coupable de transgression. Ève donc, femme sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie. Dans la foi. Dans la charité accent aigu .et dans la sainteté. Donc une femme pour être sauvée. Obligée d'avoir le 4 signes de la foi. Puisque la femme coupable de tout depuis le jardin d'Éden. Let the woman listen to the instruction in silence with complete submission. I do not allow the woman to teach or take authority over the man. But she must remain silent. For Adam was formed the first Eve then. Eve was guilty of transgression. Eve therefore, woman will nevertheless be saved by becoming a mother if she perseveres with modesty. In faith. In charity. And in holiness. So a woman to be saved, obliged to have the foresign of faith, since the woman is guilty of everything since the Garden of Eden. Deixe a mulher ouvir a instrução em silêncio com total submissão. Não permito que a mulher ensine ou exerça autoridade sobre o homem, mas ela deve permanecer em silêncio. Pois Adão foi formado a primeira Eva então. Eva era culpada de transgressão. Eva, portanto, mulher, será salva tornando-se mãe? Se perseverar na moda é acento agudo estia.naf é acento agudo.n a caridade, e na santidade. Então uma mulher para ser salva. Obrigado a ter o 4 sinal de fé, já que a mulher é culpada de tudo desde o jardim do Éden. La femme se rendue coupable puisque c'est elle qui a commencé de parler avec Lucifer. Et jusqu'à présent la femme et Lucifer collaborent sur le plan de la destruction d'êtres humains. La femme est un être la plus manipulée au diable facilement. Le diable respire bien dans le monde à travers des femmes. La maison ou le vrai adresse du diable sur terre chez les femmes. Ce pourquoi vous voyez tout le pouvoir du monde est à la main des femmes. Pour gagner le succès, gloire, l'argent, tout genre de commerce. Il faut collaborer avec des femmes puisque la femme est la première ministre de Lucifer sur la terre. C'est pourquoi vous voyez même le musicien quand il chante adore les femmes, c'est là qu'ils arrivent à voir le succès, l'argent et des fortunes venant du diable. À chaque fois que vous dites à une femme que je t'adore, cette adoration est directement transmise au diable puisque le premier ministre représente le président. The woman is made guilty since this she who started to speak with Lucifer. Until now the woman and Lucifer collaborate on the plan of the destruction of human beings. The woman is a being the most manipulated to the devil easily. The devil breathes well in the atraverse world of women. The house or the real address of the devil on earth and among women. Why you see all the power in the world is in the hands of women. To win the success, glory, money, any kind of trade, it is necessary to collaborate with women since the woman is the first minister of Lucifer on the earth. Why you even see the musicians when they sing and adore women that there they come to have success, money and fortunes from the devil. Each time you say to a woman that I adore you, this adoration is directly transmitted to the devil since the prime minister represents the president. A mulher é culpada desde que ela começou a falar com Lúcifer. Até agora a mulher e Lúcifer colaboram no plano de destruição dos seres humanos.
A mulher é um ser o mais facilmente manipulado ao diabo. O diabo respira bem no mundo averso das mulheres. A casa ou a verdadeira morada do diabo na terra e entre as mulheres. Porque você vê que todo o poder do mundo está nas mãos das mulheres. Para ganhar o sucesso Glory Money em qualquer tipo de comércio, é necessário colaborar com as mulheres. Pois a mulher é a primeira ministra de Lúcifer na terra. Porque você até vê os músicos quando cantam e adoram mulheres que aí vêm ter sucesso, dinheiro e fortunas do diabo. Cada vez que você diz a uma mulher que eu te adoro, essa adoração é transmitida diretamente ao diabo, pois o primeiro-ministro representa o presidente. La vie devient plus dure pour l'homme. Tous êtes les femmes qui girent. Ce n'est plus facile que l'homme trouve du travail. Mais pour une femme c'est facile puisque le monde appartient au diable. La majorité des entreprises sur Terre, les propriétaires sont des agents du diable, selon les impacts qu'ils ont signés. De prioriser d'abord les femmes pour ôter les hommes d'aller faire les services militaires. Mourir dans la guerre. Couper des jambes, devenir infirme. Exiger l'homme travailler dans de bâtiments où le travail le plus dur qui va l'engendrer l'AVC. Même si vous voyez tout le publicité sur téléjournal, panneau internet, YouTube, partout il met des femmes nues, point des femmes avec des sous-vêtements. Des fesses dehors. Les femmes n'ont plus honte. Disposent leur nudité partout pour séduire les gens et le monde entier. La reine de ce monde c'est une femme. La femme peut avoir tort, elle est toujours protégée même au niveau du tribunal, quel que soit le niveau de son erreur. Life becomes harder for man. All these women who manage. It's not easier for a man to find work, but for a woman it's easier since the world belongs to the devil. The majority of businesses on earth, the owners are agents of the devil. According to the impacts they signed. Prioritized women first. And men to go to military service die in war. Cut off legs become cripple. Required the man to work in building or the hardest work which will cause the stroke. Even if you see all the advertising on the TV, newspaper, internet panel, YouTube, everywhere they put naked women. Women with underwear, buttocks outside. Women are no longer ashamed. Lays out their nudity everywhere to seduce people in the whole world. The queen of this world is a woman. The woman can have her tours always protected even at the level of the court, whatever the level of her error. A vida se torna mais difícil para o homem. Todas essas mulheres que administram. Não é mais fácil para um homem encontrar trabalho. Mas para uma mulher é mais fácil porque o mundo é do diabo. A maioria dos negócios na Terra, os donos são agentes do diabo. De acordo com os impactos que assinaram. Priorizaram as mulheres primeiro. E os homens para irem para o serviço militar morrem na guerra. Pernas cortadas, ficam aleijados. Exigem o homem para trabalhar na construção ou o trabalho mais difícil que causar o derrame. Mesmo que você veja toda a publicidade no jornal da TV, painel da internet, YouTube, em todos os lugares que eles colocam mulheres nuas, mulheres com roupas íntimas, nádegas para fora. As mulheres não têm mais vergonha. Expõem sua nudez em todos os lugares para seduzir as pessoas e o mundo inteiro. A rainha deste mundo é uma mulher. A mulher pode ter seus dorsos sempre protegidos. Mesmo no nível do tribunal, seja qual for o nível de seu erro. Parfois je vois les hommes souffrent pour avoir du travail mais des femmes automatiques. Mais normalement les femmes qui craignent Dieu ne peuvent travailler en dehors de sa maison pour éviter l'embuscade du diable. Pour une femme d'aller travailler loin de sa résidence, c'est très risqué d'être tombée par la séduction d'un patron. Beaucoup des jeunes filles ont SEDE accent aigu leur corps pour avoir le boulot qu'ils ont. Beaucoup ont trahi leur mari pour manger et boire. Ce que je vous dis c'est la vérité. Toute jeune fille, jeune maman qui cherche le boulot, vouloir ou pas, tu serais tentée jusqu'au bout de ta force. Même te offrir de l'argent que tu n'as jamais touché dans ta vie. Tu vas SEDE accent aigu. Puisque le diable rôde comme un lion, cherche qui dévorera. Donc femme qui craigne Dieu, ne cherche pas le travail loin de sa maison. L'absence de ton mari ou l'absence de ta famille à côté de toi. Tu seras ravi par des esprits impurs. Si vous étiez femme mariée, toi et ton mari, faites vos projets devant votre maison, Dieu vous bénira. Célibataire craignant Dieu, ne faut pas avoir soifé d'argent, reste calme, l'Éternel ne dort jamais. Si vous étiez prête pour le royaume de cieux, n'oublie pas beaucoup aussi honteuse des maladies incurables à cause de SEDE accent aigu pour manger et boire. Toute offre en désobéissant Dieu est punissable. Tout le péché commis. Le diable sème sa semence, rien de gratuit.
Aller à l'église, se bien louer le Seigneur, c'est très bien, payer des dîmes, c'est parfait, multiplier vos dons, faire des djinnis, des prières, ok. Mais si vous ne pratiquez pas la parole de Dieu, vous accent aigu te nul. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Sometimes I see men sulfur to have work but automatic women. But normally women who fear God cannot work outside her home to avoid the ambush of the devil. For a woman to go to work far from her residence, it is very risky to have fallen by the seduction of a boss. Many of the young girls have setted their bodies to get the job they have. Many have milked their husbands to eat and drink. What I'm telling you is the truth. Any young girl, young mother looking for a job, want it or not, you will be ant until the end of your strength. Even offer you money that you have never touched in your life. You are going to cede, since the devil prowls around like a lion looking for who will devour. Therefore a woman who fears God does not look for work far from her house. The absence of your husband or the absence of your family next to you. You will be ravished by unclean spirits. If you are a married woman, you and your husband make your plans in front of your house, God will bless you. Celibate fearing God must not have thirsted for money, remain calm, the eternal never sleeps. If you are ready for the kingdom of heaven, do not forget many also have suffered from incurable diseases because of sede to eat and drink. Everything offers by disobeying God unpunishable. All the sin committed, the devil sows his seed, nothing is free. Go to church, this good, praise the Lord, this very well paid tithes, this perfect, multiply your donations, make fasts, prayers, okay. But if you do not practice the word of God, you are useless. Obedience is better than sacrifice. Às vezes vejo homens sulfurosos terem trabalho, mas mulheres automáticas. Mas normalmente as mulheres que temem a Deus não podem trabalhar fora de casa para evitar a emboscada do demônio. Para uma mulher ir trabalhar longe de sua residência é muito arriscado ter caído por cedência de patrão. Muitas das jovens trocaram seus corpos para conseguir o emprego que têm. Muitas ordenharão seus maridos para comer e beber. O que estou dizendo é a verdade. Qualquer jovem mãe procurando emprego, querendo ou não, você vai ser tia até o fim das suas forças. Até mesmo oferecer-lhe dinheiro que você nunca tocou em sua vida. Você vai sediar, já que o diabo anda em derredor como leão procurando a quem há de devorar. Por isso uma mulher que teme a Deus não procura trabalho longe de sua casa, a ausência de seu marido ou a ausência de sua família ao seu lado. Você será arrebatado por espíritos imundos. Se você é uma mulher casada, você e seu marido fazem seus planos na frente da sua casa, Deus vai te abençoar. Celibatário, temer a Deus não deve ter sede de dinheiro, fique tranquilo, o Eterno nunca dorme. Se você está pronto para o reino dos céus, não se esqueça que muitos também já sofreram de doenças incuráveis por causa da sede de comer e beber. Tudo oferece por desobedecer a Deus e punível. Todo pecado cometido. O diabo semeia sua semente, nada é de graça. Vá à igreja, isso é bom, louvado seja o Senhor, esses dízimos muito bem pagos, isso perfeito, multiplique suas doações, faça jejuns, orações, ok. Mas se você não pratica a palavra de Deus, você é inútil. Obediência é melhor que sacrifício. Jusqu'à présent, les gens ne comprennent pas toujours. Pourquoi plein des disputes sur l'évangile? Chrétiennes ou musulmans? Le deux sont les fils d'un même père, Abraham. Ismaël, c'est le premier fils d'Abraham avec Agar, là où est sorti les musulmans. Et Isaac, c'est le deuxième fils d'Abraham et Sarah, là où est sorti les chrétiens. Le problème d'être chrétienne ou musulman, ce n'est pas ça le vrai sens d'être un enfant de Dieu. Mais le problème est de pratiquer correctement la parole de Dieu. So far people don't always understand. Why so many disputes over the gospel? Christian or Muslim, both are sons of one father, Abraham. Ismail is the first son of Abraham with Agar, where the Muslims left. Is Isaac, the second son of Abraham and Sarah, where the Christians came out. The problem of being Christian or Muslim, this is not the true meaning of being a child of God. But the problem is to correctly practice the word of God. Donc s'il y a des vraies chrétiennes, il y a aussi des faux chrétiens. S'il y a des vrais musulmans, il y a aussi des faux musulmans. Regardons des choses qui se passent partout. On voit des chrétiennes voleurs impudiques, écros incompatibles sur l'évangile, tueries, draguer des femmes. C'est la même chose avec le musulman. Arrêtez des discussions inutiles. Concentrons-nous dans la piété, imitons les vrais enseignements fondamentaux. N'ajoute rien, ne retranche rien.
So if there are true Christians, there are also false Christians. If there are true Muslims, there are also fake Muslims. Let's look at things happening everywhere. Have seen Christian thieves, shameless swindlers, incompatible on the gospel-killing flirt with women. The same with Muslims. Stop useless discussions. Concentros we in piety imitate the true fundamental teaching. Don't add anything. Take nothing away.